الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج وسراج منیر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی قوم الغدیر فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومصائبہم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ صلوات اگر آپ کے مزاج پہ گران نہ گزرے تو خیبر شکن کی ذات پہ ایک تھکن شکن بلندر صلوات کی تلاوت ہے انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر اور میرے انتہائی واجب الاحترام قبلہ کعبہ قاسم جعفری صاحب تشریف فرما ہے اور میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے قبلہ کی موجودگی میں زیر منبر ہوں تمام تعریفیں اس کاتب تقدیر کے لیے جس نے ہماری تقدیر کے صفحات پر یا علی کی ولا لکھی یا شبیر کی عزا لکھی اور یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ زندگی بھر سجدے میں گزار دیں زندگی ختم ہوگی حق شکر ادا نہیں ہوگا حمد خدا کے بعد درود و سلام کا لشکر لے کے جاتے ہیں اس عظیم در پہ جو علم کا در ہے جو عبادت کا در ہے جو سخاوت کا در ہے جو سخاوت کا در ہے جو شجاعت کا در ہے جو ریاضت کا در ہے جو کرامت کا در ہے جو نجابت کا در ہے جو ہدایت کا در ہے جو رسالت کا در ہے جو ولایت کا در ہے جو امامت کا در ہے جو عنایت کا در ہے بلکہ ساری بات ایک جملے میں ختم کروں یہ وہ در ہے جس در پہ آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوتا یہ وہ عظیم در ہے کہ جس کے بعد بندہ در بدر نہیں دیکھئے چونکہ مجلس حسین ہے اور یہ مجلس آزاد جہاں ایک زندہ و جاوید معجزہ ہے یہ مجلس جہاں حق و باطل کی پہچان ہے یہ مجلس جہاں اچھے اور برے کی تمیز کرواتی ہے وہاں اس مجلس کا کمال یہ بھی ہے کہ مجلس حسین کی ہوتی ہے تلاوت قرآن سے ہوتی ہے عجب رشتہ ہے حسین کا اور قرآن کا مجھ جیسا طالب علم ہو یا ذمہ دار کوئی بھی خطیب عالم ہو جب بھی منبر پہ آتا ہے تو پہلے یہ سوچتا ہے میں کون سی آیت پڑھوں بڑی توجہ چاہتا ہوں مجلس حسین کی ہوتی ہے ذکر حسین کا کرنا ہے آیت قرآن سے چنتا ہے مجلس حسین میں ہر خطیب کا قرآن سے کسی آیت کو منبر پہ لانا یہ دلیل ہے کہ 14 صدیاں پہلے نو کے نیزہ پر حسین نے قرآن پڑھا تھا
शहीद मोहसिन नकवी ने 4 मिसरों में बंद किया। मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की, सांसों में पट रही है सखावत हुसैन की। और बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन। मैंने आज की मजलिस के लिए इस आयत का इंतखाब किया, सूरह कसस आयत नंबर 5। चूंकि मुझसे पहले किबला की हुसैनियत पढ़ रहे थे तो मैं भी हुसैनियत पढ़ना चाहता हूँ। सूरह कसस आयत नंबर 5, आप तर्जुमे पे भी गौर कर लें तो इंशाल्लाह सारी तकरीर आपके रज़ान आलिया में मुंतकिल हो जाएगी। खालिद फरमा रहा है वनुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफू फिल अर्ज़। हमारा इरादा है कि जिन लोगों को ज़मीन में कमज़ोर बनाया गया, जिन्हें मजलूम बनाया गया, हम उन पे मिन्नत करें, उन पे एहसान करें। क्या? वनजअलहुम आइम्मतन वनजअलहुमुल वारिसीन, हम उन्हें इमाम भी बनाएंगे, ज़माने का वारिस भी बनाएंगे। आप सिर्फ तर्जुमे पे गौर कीजिए। देखिए खालिद का कलाम है, किसी नावल की मैंने वाक़या नहीं पढ़ा। एक लफ्ज़ पे रुक रुक के गौर करें। हिकमत का खजीना है, इल्म का मदीना है। वनुरीदु, हमारा इरादा है, हम उन्हें इमाम, वनजअलहुम, वाहिद की ज़मीर नहीं है, जमा की ज़मीर है, हम उन्हें इमाम बनाए। तुमसे एक अली वारिस बर्दाश्त नहीं होता, अल्लाह ने हमें 12 वारिस अता कर दिए। उन्हें इमाम बनाए, हम उन्हें वारिस बनाए, उन्हें इमाम बनाए, उन्हें वारिस बनाए। जो इमाम होगा वही वारिस होगा, जो वारिस होगा वही इमाम होगा। लोगों ने हमारी जिद में रिक्शों के पीछे अल्लाह वारिस लिखा, हम इसके मुखालिफ नहीं, मगर जिद करना अच्छी बात नहीं। ये तुम्हारा अपना मुकद्दर, तुम्हें अली के मुकाबले में कोई बंदा मिलता ही नहीं। तुम अली के मुकाबले में अल्लाह को ले आए, फिर मुशरिक हमें कहते हो, काफिर हमें कहते हो। हम तो उसे शिया ही नहीं मानते जो अली और अल्लाह के मुकाबले करवाता है। हम अली को अल्लाह के मुकाबले में नहीं लाते, बल्कि अल्लाह तक पहुंचने के वसीले को अली कहते हैं। शिया अली अल्लाह का मुकाबला नहीं करवाता, अल्लाह तक पहुंचने का वसीला अबू तालिब का बेटा अली है। और अली वारिस का नारा डंके की चोट पे लगाया करो, ये वो नारा है जो हमें कुरान में अल्लाह ने अता किया। हम इन्हें इमाम बनाएंगे, हम इन्हें वारिस बनाएंगे। क्या फरमाया? वनुरीदु, हमारा इरादा है। किबला तशरीफ फरमा है, सबक सुनाने के मुतरादिफ है। देखिए मिजाजे तौहीद भी क्या है। कभी जब वो बात करे तो खुद को मैं कहता है, कभी हम कहता है। भाई ये कोई मेरी बात तो नहीं कि जोश में कोई भी बात करता चलूं और बाद में कहूं नहीं मुझसे मिस्टेक हो गई। ये तो उसका भी खालिक है जिसकी किताब, जिसका कलाम महजुर बना हुआ है। अली का खालिक है मेरा अल्लाह। तू कभी मैं कहता है, कभी हम। मुझे बताइए अल्लाह कितने हैं? एक है, तो एक के लिए तो मैं आता है। अगर मैं कहूं कि जब वो हम कहता है तो किसी को शरीक करता है अपने साथ, फिर तो वो वहदहू ला शरीक ना रहेगा। बात यहाँ भी सामने आ गई। मसले फिर हम जब मैंने मुफस्सिरीन की तरफ रुजू किया, तफासीर की तरफ, तो आयमा के फरामीन की रोशनी में उलमा ने ये लिखा कि जब अल्लाह सिर्फ अपनी ज़ात की तरफ निस्बत दे तो मैं कहता है, और जब अपनी तरफ निस्बत देने के साथ साथ मुकाम तकब्बुर पे हो, मुकाम चैलेंज पे हो, तब हम कहता है। जब आदम बनाया था तब फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा,
میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. قرآن کے بارے میں لوگوں نے کہا یہ محمد کا کلام ہے, یہ جادوگر جادو کرتا ہے. اللہ نے یہاں چیلنج کر دیا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے. ہمت ہے جاؤ قیامت تک چیلنج, پورا قرآن تو دور, ایک سورت بھی اس جیسی لے کے آؤ. ہی اللہ کو ہے, یہ بندے کی صفت حسنہ نہیں, اللہ کی صفت ہے. تکبر اللہ کو جشتا ہے. جب چیلنج کرے تو ہم کہتا ہے, اب ایک جملہ کہہ دوں, جب تکبر کرے تو ہم کہتا ہے نہ جانے فاطمہ عطا کرتے وقت کتنا تکبر کیا. یہ نہیں فرمایا میں نے تجھے فاطمہ دی نہیں, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے. اور یہاں بھی چیلنج تھا, جو دشمن تانا دیتا تھا تیری اولاد نہیں, اولاد نہیں تو تیرا مشن نہ چلے گا, مشن نہیں تو اسلام نہ چلے گا. اللہ نے بتا دیا تمہارے بیٹے ہیں مٹ جاؤ گے, اس کی بیٹی ہے قیامت تک زندہ رہے گا. اور آج دیکھیے کسی ذات کی اتنی دشمنی نہیں جتنی سادات کی دشمنی ہے. چن چن کے مارا گیا, دیواروں کے ساتھ گاڑا گیا. دشمن نے سادات کو ملک چھوڑنے پہ مجبور کیا. کہیں نہ کہیں سے نسل مصطفیٰ مٹ جائے, لیکن یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے, مٹانے والے مٹ گئے. آج دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہ ملے گا جہاں سے یہ صدا آئے میں قاسمی سید ہوں, میں نقوی سید ہوں, میں رضوی سید ہوں, میں باقری سید ہوں. پتا چلا کسی کی نسل رہے یا نہ رہے, نسل زہرا کل بھی زندہ تھی, اب بھی زندہ. یہ خدا کا وعدہ ہے. ہم نے تجھے تو بات پہنچ گئی کہ اللہ ہم کیوں کہتا ہے اور میں کیوں کہتا ہے. ہم تب کہتا ہے جب تکبر کرتا ہے, ہم تب کہتا ہے جب چیلنج کرتا ہے. ہم انہیں امام بنائیں گے, ہم انہیں وارث بنائیں گے. خدا کا چیلنج ہے, انہیں ہم نے بنایا, ہمت ہے تو ایسے امام لے کے آؤ. خدا کی قسم شکر کیا کرو کہ تمہیں جیسے لیڈر ملے. زمانے کے امام زمانے کے بنائے ہوئے, ہمارے امام اللہ کے بنائے ہوئے. ہمارا ارادہ ہے. اچھا اگر آپ اجازت دیں تو ارادے پہ تھوڑی گفتگو کر دوں. ارادہ, بندے کا ارادہ, بندے کا ارادہ اور اللہ کا ارادہ, اس میں فرق ہے. بڑی توجہ, جس کا ارادہ بدلتا رہے وہ بندہ. کل میرا ارادہ اور تھا, آج اور ہے, ممکن ہے کل پھر بدل جائے. اللہ کے ہاں ایسا نہیں کہ کل اس کا ارادہ اور تھا, آج بدل گیا. نہیں, آج میں ایسے نہیں کروں گا, آج میں ایسے کروں گا. نہیں, اللہ کا ارادہ اٹل حقیقت ہے, اللہ کا ارادہ قانون ہے. پوری کائنات ارادہ خدا ہے. جو قرآن میں ایک تعبیر استعمال ہوئی کن فیکون, وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. یہ کن بھی ہمیں تمہیں سمجھانے کے لیے کہا, ورنہ وہ کائنات بنانے کے لیے کن کہنے کا بھی محتاج نہیں. وہ یہاں ارادہ کرتا ہے, کائنات بن جاتی ہے. یہ ہے اس کا ارادہ, یہ ہے اس کا ارادہ. اب بندے کے ارادے میں اور اللہ کے ارادے میں فرق ہے. اب اس کا یہ قانون کوئی قانون بھی نہیں کہ جو اسمبلی میں 2020 میں بنا اور 2022 میں کینسل ہو گیا, پھر نیا قانون بن گیا, ایسا بھی نہیں. اب دوسرا فرق جو بندے کے ارادے میں اور اللہ کے ارادے میں, آپ بچوں کو صفات ثبوتیہ پڑھاتے ہیں, ان میں سے اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ مرید ہے. یہ وہ مرید نہیں جو پیر کے مقابلے میں آتا ہے.
का माना है साहिब इरादा। तो क्या बंदे साहिब इरादा नहीं होते? बंदे के इरादे भी होते हैं। तो साहिब इरादा तो बंदा भी हुआ, साहिब इरादा अल्लाह भी हुआ। तो फर्क क्या है? फर्क है, एक होती है जात, तवज्जो, एक होती है सिफत। बंदे की जात अलग है, सिफत अलग है। फुला बंदा बड़ा अच्छा है, फुला बंदा अलग है, अच्छाई अलग है। अगर अच्छाई उसमें से निकाल दो, बंदा तो रहेगा ना। जात अलग, सिफात अलग। फुला साहिब बहुत बड़े आलिम हैं, फुला साहिब जात है, इल्म सिफत है। जब वो दुनिया में आए थे वो थे, इल्म नहीं था, जात थी, सिफत नहीं थी। बड़े हुए, पढ़े लिखे बन गए, आलिम बन गए, अब जात भी है, सिफत भी है। अल्लाह न करे कल को दिमाग का मसला बन जाए, जात रहेगी, इल्म चला गया, सिफत खत्म हो गई। जात अलग है, सिफत अलग है। ये दीवार बड़ी सफेद है, सफेदी अलग है। आप चाहें तो इसका कलर बदल दें, दीवार रहेगी, सफेदी नहीं रहेगी। जात अलग है, सिफात अलग है। लेकिन अल्लाह के यहां ऐसा नहीं, उसकी जो सिफत है वही उसकी जात है। भाई वो आलिम है, एक दौर था कि वो था आलिम नहीं था, नहीं, वो जब से है तब से आलिम है। वो जब तक है तब तक आलिम है। ये जब तक तब से, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा। क्या करें, हमारे पास अल्फाज की कमी है। अभी जब जब भी ना था वो था, जब जब ना होगा वो होगा। हमने बड़ी कोई हद तलाश कर दी तो लफ्ज मिल गया हमेशा। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। क्या करें, अल्फाज की कमी है। अभी हमेशा भी इजाद ना हुआ था, वो था, वो जमानों से पहले जब से है तब से आज वो कादिर है, जब से है तब से कादिर है, जब तक है तब तक कादिर है। उसकी कोई सिफत उसकी जात से जुदा नहीं। इरादा है सिफत। तो इसका ये माना नहीं कि वो कभी था तो उसका इरादा नहीं था। वो जब से है तब से उसका इरादा है। अब ये न कहना कि पंचतन तब पाक हुए जब आयत नाज़िल हुई। नहीं, इन्नमा युरीदुल्लाह, ये अल्लाह का इरादा है। जब से वो है तब से उसके इरादे में है कि जिन्हें बनाऊंगा इन्हें ऐसे पाक रखूंगा जैसे पाक रखने का हक है। कोई ये ना कहे कि मौलाना आपने ये कह दिया जब से वो है तब से ये है। इसमें कोई शक नहीं कि ये मखलूक अव्वल है। मखलूक अव्वल का लफ्ज ही बता रहा है कि अल्लाह ने इन्हें सबसे पहले खल्क किया। ये तब से नहीं, जब से वो है उसने इन्हें बनाया। लेकिन जब से वो है तब से उसका इरादा तो है ना। उसका इरादा था मैं किसी को बनाऊंगा, फिर उनकी मोहब्बत में कायनात बनाऊंगा, जिनकी मोहब्बत में कायनात बनाऊंगा ऐसे पाक रखूंगा जैसे पाक रखने का हक है। आयत तत्हीर के नाज़िल होने में ये पाक नहीं हुए। अल्लाह ये भी फरमा सकता था कि मैंने इन्हें पाक रखा, नहीं, फरमाया अल्लाह का इरादा है कि अल्लाह इन्हें रेत से पाक रखे। अच्छा, इसमें भी बड़ी बड़ी तफसीरें हुई, तारीफें हुई कि रेत से मुराद क्या है। किसी ने ज़ाहिरी रिज़्क़ मुराद लिया, किसी ने बातिनी रिज़्क़ मुराद लिया। खैर एक लंबी बहस है। मैं एक नतीजे में पहुंचा हूं कि बड़ी बड़ी बहसों में ना जाओ। अल्लाह ने रिज़्क़ की पहली निशानी आयत में बता दी कि रिज़्क़ इनसे दूर है। बस जो इनसे दूर है,
ان کا دروازہ نصیب نہ ہوا۔ ہم تو سلام کرتے ہیں مولانا طارق جمیل جیسی شخصیت کو، ہم تو سلام کرتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری جیسی شخصیت کو اور ان جیسے افراد کو کہ جنہوں نے آج کے دور میں تحقیق کا دور ہے، ہر بات سامنے ہے۔ پہلے دور ہوتا تھا کہ لوگ خائن لوگ کتابوں پہ الماریوں میں رکھ کے تالے لگا دیتے تھے، آج تو ہر حقیقت سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ آج بھی جس کو علی کا در نصیب نہ ہو تو جان لو وہ آ ہی نہیں سکتا، ریس ان سے دور ہے، ریس ان سے دور۔ تو بات پہنچ رہی ہے آپ تک کہ جب سے وہ ہے تب سے اس کے ارادے میں ہے کہ یہی وارث ہے، تب سے اس کے ارادے میں ہے یہی امام ہے۔ تو آئیے آج اس کا ذکر کریں جو نبیوں کا وارث ہے، صرف ہمارا وارث نہیں، نبیوں کا وارث ہے۔ میں دعا کروں گا کہ جو حضرات زیارت کربلا کی تیاریوں میں ہیں، جو رکاوٹیں درپیش ہیں، خدا ان رکاوٹوں کو دور فرمائے اور جلد از جلد یہ عاشق کربلا پہنچے اپنے معشوق کی بارگاہ میں۔ سامعین گرامی قدر، آپ جائیں گے کربلا، وہاں ایک زیارت پڑھیں گے، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نجی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث علی ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا، السلام علیکہ یا ابن خدیجہ الکبریٰ، السلام علیکہ یا صار اللہ وابن صار والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ کربلا کو رخ کر کے آپ یہی تو کہتے ہیں، اے آدم کے وارث تجھ پہ ہمارا سلام، اے نوح کے وارث تجھ پہ ہمارا سلام، اے ابراہیم کے وارث تجھ پہ ہمارا سلام۔ پتہ چلا حسین نے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھ کے 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کو بچایا ہے۔ حسین نبیوں کا وارث ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں زیارت وارثہ کی تھوڑی تشریح کر دوں۔ اے آدم کے وارث، صفوت آدم میں، آدم کا وارث، صفوت کسے کہتے ہیں؟ صفوت کہا جاتا ہے چنے جانے کو، جیسے اللہ نے اپنے حبیب کو کہا مصطفیٰ، چنا گئے۔ صفوت کا معنی چننا۔ آپ نے دودھ بوائل ہوتا کبھی دیکھا؟ جب آپ دودھ کو بوائل کریں تو اس کے اوپر ملائی آ جاتی ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں صفوت، یعنی نیچے سے جو مواد تھا چن کے اوپر آ گیا۔ اسے انگلش میں کہتے ہیں کریم۔ میں کہوں کہ کڑائی کا کریم مجمع میرے سامنے ہے۔ کیا معنی؟ چنا ہوا مجمع۔ سمجھ آگئی صفوت کی؟ صفوت میں حسین آدم کا وارث، بزم ملائکہ میں خالق کائنات نے آدم کو چن لیا، ملائکہ کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، کم و بیش 70,000 ملائکہ آدم کے آگے جھک گئے۔ آپ کے میرے چھٹے مولا فرماتے ہیں اسی آدم کا وارث حسین ہے۔ وہ جو آدم کے آگے ایک مرتبہ جھکے تھے وہ آج تک قبر حسین کا طواف کرتے نظر آتے ہیں۔ وہاں اللہ نے آدم کو چنا، زمین پہ حسین کو چن لیا۔ اگلا فکرہ کیا؟ السلام علیکہ یا وارث نوح نجی اللہ، اے نجات دینے میں نوح کے وارث۔ کیا مطلب؟ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کم و بیش تبلیغ کی، نتیجہ کیا نکلا؟ چند لوگ ایمان لائے۔ عرض کیا میرا اللہ یہ نہیں مانتے، کیا کروں؟ فرمایا نوح کشتی بنا، اعلان کر دے جو کشتی میں آئے گا بچ جائے گا اور جو کشتی سے باہر تباہ ہو جائے گا، غرق ہو جائے گا۔ جنہوں نے آنا تھا وہ آ گئے، نہ آنے والوں میں سکا
बेटा भी था, सगी बीवी भी थी। मुझे बताएं वो कश्ती से बाहर जो रहे बच गए या तबाह हुए? हालांकि नबी का सगा बेटा था, नबी की सगी बीवी थी। नूह ने कहा तो होगा, मेरा अल्लाह बीवी है। आवाज आई होगी नहीं नूह, मैंने कश्ती को मयार बनाया। पता चल गया अल्लाह के यहाँ ये नहीं देखा जाता कोई नबी का क्या लगता है। यही वजह है कि मेरे नबी ने फरमाया मसल अहले बैती का मसल सफीना ते नूह, मेरी अहले बैत की मिसाल नूह की कश्ती की तरह। अब ये ना देखो कोई नबी का क्या लगता है, ये देखो कोई कश्ती का क्या लगता है। कश्ती मयार भाग गया। नबी के बुलाने पे भी बदबख्त नहीं आया। वो समझा था नबी छोड़ के पहाड़ पे जाऊंगा, पहाड़ बचा देंगे। अल्लाह ने ये नहीं देखना कोई नबी का कितना रिश्तेदार है, अल्लाह ये देखेगा कोई नबी का कितना वफादार है। यहाँ रिश्तेदारी नहीं देखी जाती, वफादारी देखी जाती है। अल्लाह। उसी नूह का वारिस हुसैन, नजात देने वाला हुसैन, करबला से पहले नजात का मयार था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो ये कलमा पढ़ लेता नजात पा गया, कामयाब हो गया। करबला में हुसैन ने मयार बदल दिया, क्योंकि यही कलमा पढ़ने वाले सामने आ गए। अब ये ना देखो तौहीद का कलमा कौन पढ़ता है, ये देखो हुसैनियत की कश्ती में कौन आता है। हुसैन ना हो, हुसैनियत को छोड़ के जो तौहीद के पीछे हैं वो जानते ही नहीं तौहीद क्या है। खुदा की कसम जाओ करबला आज भी मरकज़े शबीर के ऊपर गुंबद की बुलंदियों में जिसका नाम लिखा है अल्लाह। जो जाहिर बैठे हो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, इमाम के गुंबद के ऊपर लिखा है अल्लाह। आज भी ज़हरा का लाल बता रहा है 14 सदियां पहले जब मेरा सर बुलंदी पे गया मैंने तब भी जिक्र अल्लाह किया। आज भी अपने मरकज की बुलंदी पे अल्लाह लिखवा के जमाने को बता रहा हूं अल्लाह की मार्फत लेनी है। दर बदर की ठोकरें न खाओ, मेरे दरवाजे पे आ जाओ। मक्तल की तरफ देख, तौहीद तुझे शबीर के सजदे में मिलेगी। अल्लाह, ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने सजदों का हक अदा कर दिया। इमाम के फर्जंद मौला चार इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, क्या लक़ब है मौला का? सज्जाद हैं। ये मुबालगा का सीखा, बहुत ज्यादा सजदे करने वाला। मैं आप भी सजदे करते हैं, सजदा करने वाले को कहते हैं साजिद। अब बताओ साजिद में और सज्जाद में फर्क क्या है? मासूम से किसी ने पूछा मौला किसी को पहचानना हो तो क्या करें? आका ने फरमाया उसके लंबे लंबे सजदों को ना देखो, ये देखो उसके मामलात कैसे हैं, लोगों से लेन देन कैसा है, जाहिर भी पाक हो बातिन भी पाक हो, सजदे भी हो, सजदों का हक भी अदा करे। खाली सजदे हो मगर हुकूकुल इबाद अदा न करे तो कोई फायदा नहीं। ये सजदे सिर्फ सजदे बंदे की पहचान नहीं करवाते। अब बताओ साजिद में और सज्जाद में फर्क क्या? जिसके सजदे अपना तारुफ न करवा सके उसे साजिद कहते हैं, और जिसका सजदा मसजूद का तारुफ करवाए उसे सज्जाद कहते हैं। इनके सजदों को देख के
اگلا فکرہ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے خلت میں ابراہیم کے وارث. کیا کہنے، یہ وہ لقب ہے خلیل اللہ جو ابراہیم کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوا. ابراہیم عاشق خدا تھے، عاشق ذکر خدا تھے. ایک مرتبہ بکریاں چرا رہے تھے، خدا نے چاہا میں ابراہیم کا امتحان لوں. اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا. فرشتے نے آ کے انسانی شکل میں آ کے ابراہیم کے سامنے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا اور کہنے لگا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. ابراہیم نے سن لیا، بڑا اچھا لگا. فرمایا میں تو سمجھا تھا کہ سب سے اچھا ذکر میں کر لیتا ہوں، تو مجھ سے بھی اچھا ذکر کرتا ہے. اگر میرے مزاج پہ گرا نہ گزرے تو مجھے دوبارہ سنا. اس نے کہا اگر میں سناؤں تو دے گا کیا؟ ابراہیم نے فرمایا یوں کرتے ہیں یہ میری آدھی بکریاں تیری. اس نے پھر پڑھا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. ابراہیم کو پھر اچھا لگا، فرمایا پھر سنا. اس نے کہا اب کیا دے گا؟ فرمایا جو بچ گئی یہ بھی تیری. کیا عاشق ذکر خدا. جب اس نے پھر پڑھا ابراہیم کو پھر اچھا لگا، فرمایا پھر سنا. اس نے سنایا، سنانے سے پہلے کہنے لگا اب کیا دے گا؟ نظر یمین و شمال دائیں بائیں دیکھا، ابراہیم کو کچھ نہ ملا. فرمایا جو زندگی بچ گئی تیری غلامی میں گزاروں گا. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا معاف کرنا ہے خلیل اللہ، آپ میری غلامی کے لیے نہیں، میں آپ کی غلامی کے لیے آیا ہوں. میں فرشتہ ہوں، اللہ نے انسانی شکل میں مجھے بھیجا ہے. اللہ جاننا چاہتا تھا تجھے میرے ذکر سے پیار کتنا ہے. اور زمانے والوں جملہ کہنے دو، جو ذکر خدا کی خاطر اپنی بکریاں قربان کرے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جو سارا گھر دے اسے حسین کہتے ہیں. دنیا میں حسین ہے کوئی نہ تھا، یہ وعدہ الہی تھا فاذکرونی اذکرکم. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم میرے ذاکر بن جاؤ میں تمہارا ذاکر بن جاؤں. اور جیسا ذاکر توحید حسین ہے، دیکھیں میں ذکر کر رہا ہوں، ابھی میری آواز نکل رہی ہے، آواز پھیپھڑوں سے نکلتی ہے، پھیپھڑے سینے میں ہوتے ہیں. کیا کہنے حسین، سینہ کربلا میں پڑا تھا، سر نوکے نیزہ پہ تھا، کٹے ہوئے سر سے ایسا اللہ اللہ کر دیا. اللہ کا بھی وعدہ ہو گیا حسین، تو نے دشمن کے ہجوم میں اللہ اللہ کیا. اب قیامت تک میرا وعدہ ہے جہاں جہاں اللہ اللہ ہوتا رہے گا وہاں وہاں حسین حسین ہوتا رہے. یہ ذکر حسین کا ہے. اللہ اکبر. ابراہیم وارث سے، ابراہیم کا وارث حسین. اگلا فکرہ السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، اے کلیم اللہ کے وارث. کیا لقب موسیٰ کا؟ بھئی کلیم اللہ کیسے بن گئے؟ اللہ جب بھی کسی نبی سے بات کرتا تھا درمیان میں فرشتہ رکھتا تھا. موسیٰ لاڈلا نبی تھا خدا کا، اللہ اسے کوہ طور پہ بلاتا تھا، ڈائریکٹ باتیں کرتا تھا. اسی موسیٰ کا وارث حسین ہے، الامان والحفیظ. اب حسین کی زندگی میں بھی کوئی موڑ ایسا آنا چاہیے جہاں حسین ہو اور خدائے حسین ہو، درمیان میں کوئی پردہ نہ ہو. اور خدا کی قسم وہ مقام عصر عاشور کا تھا جب ڈائریکٹ بات کر کے کہا یا عائشۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ آ جا، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی. کوئی پردہ نہ رہا. یہاں حسین خدا سے کلام کرا، وہاں خدا حسین سے کلام کرا. اور ایک فکرہ السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح
कोई नहीं। ऐ ईसा के वारिस तुझ पे हमारा सलाम। ईसा का कमाल ये था कि ज़माने भर के मरीज कहीं से शिफा न मिलती तो दरे ईसा पे आते थे। कोई बर्स का मरीज भी आ गया, ईसा ने शिफा दी। किसी के पास ज़बान नहीं, ईसा ने ज़बान दे दी। कोई मुर्दा आ गया, ईसा ने उठा दिया। उसी ईसा का वारिस है हुसैन। हमारा मशवरा है ज़माने भर के मरीजों को, अगर तुम्हें दुनिया भर के डॉक्टर जवाब दे दें तो कभी मायूस ना होना। मायूस वो हो जिसके पास कोई तबीब ना हो। आओ करबला जाके मांग तो सही, शिफा जाने हुसैन जाने। और आज सोशल मीडिया का ज़माना भाई, कोई ठगी छुपी बात नहीं। आए दिन वीडियो सामने आती है, जिस माँ के बेटे की आंखें नहीं वो करबला जाती है, जरी से मस करती है, आंखें लेके आती है। जिस माँ के बच्चे की ज़बान नहीं वो माँ बच्चे को करबला ले जाती है, जरी से मस करती है, ज़बान लेके आती है। लेकिन ऐ आज़ादारान हुसैन, अपनी मार्फत को बढ़ाइए। कभी ये ना कहना हुसैन इतना बड़ा जिसके दर से मुझे बिनाई मिल गई। दर बड़ा है, ये अता छोटी है, तुमने मांगा ही ये था। एक अपनी अकीदत का जुमला पढ़ने लगा हूं, सिर्फ अकीदत नहीं हकीकत भी है। सारी कायनात जाए करबला और हर बंदा अपनी झोली में कायनात लेकर आए, फिर भी कायनात छोटी है, ये दरवाजा बड़ा है। हम इस कायनात में महदूद हैं, हमें ये नजर आता है, मगर ना हुसैन आफाकी करीम है। हुसैन की करामत ज़माने पे छाई हुई है। हुसैन की करामत दुनिया व आखिरत में छाई हुई। जा रहे हो करबला, एक बात याद रखना, वहां से तबर्रुक लाओ, अजमत है, फजीलत है, आकर अपने घर में रखो, बाबरकत है। लेकिन सिर्फ तबर्रुक पे इक्तिफा न करना, जो हुसैन बांट रहे हैं वो लेके आओ। तो क्या मीर भाई ने पढ़ा था, हुसैन बांट रहे हैं, नजात ले जाओ। कश्ती नजात हुसैन, चराग हिदायत हुसैन, दरे हुसैन पे जाओ, उस चराग से हिदायत लेकर आओ। दरे हुसैन पे जाओ, उस कश्ती से नजात का परवाना लेकर आओ। करबला जा रहे हो, आते वक्त हुर बन के आओ। एक जुमला आपने सुना होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और वाकई है, आप कुछ पाते हैं, उस पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यही वजह है कि जो खोने की वजह से बंदे का इत्मीनान चला गया। तवज्जो, थक तो नहीं गए? कोई अमीर है वो भी आज के दौर में मुतमईन नहीं, कोई गरीब है वो भी आज मुतमईन नहीं, किसी की मंथली तनख्वाह 5 लाख है वो भी मुतमईन नहीं, किसी की 30,000 है वो भी मुतमईन नहीं। हम बड़े मुतमईन हैं। आज के इस पुरफितन दौर में लोग इक्तदार के लालची, कुर्सियों की हवस, इस लालच में आके भाई भाई का कातिल बन गया। कुर्सी पाली मगर मुतमईन नहीं। हमने कुर्सियां ठुकरा के खाके फर्श अज़ा का इंतखाब किया। हम बड़े मुतमईन हैं, क्योंकि ये वो खाक है कि हुसैन यहाँ के फर्श नशीनों को भी अर्श नशी बना देता है। इस फर्श अज़ा का मालिक हुसैन है। हमने इत्मीनान की दौलत करबला से ली है। कैसे? तवज्जो चाहता हूं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। फिरौन ने हुकूमत पा ली, तख्त पा लिया, बादशाही पा ली, मगर बदबख्त आखिरत खो बैठा, नजात खो बैठा, हिदायत खो बैठा। नमरूद ने शाही पा ली, हिदायत खो बैठा। आज किसी बच्चे को देखें, इलाके में टॉप करता है माशाल्लाह, मेहनत करके कामयाबी तो पा ली, मगर इसने रातें खोई, रिश्तेदारों की शादियां खोई, सब कुछ खोया, फिर कहीं जाके पाया। एक बंदा सारा दिन मजदूरी करता है, रात को पैसे कमाता है। इन पैसों को कमाने के लिए उसे मेहनत खोना पड़ी, पसीना खोना पड़ा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब आओ करबला के बादशाह को देखो,
लोगों ने समझा हुसैन ने मदीना खोया, हुसैन ने जवान खोया, हुसैन ने मेहमान खोए, कितना कुछ खोया, मगर हुसैन दुआ अरफा में फरमा रहे हैं, इलाही माज़ा वजद मन फ़क़दक व माज़ा फ़क़द मन वजदक। उसने क्या पाया जिसने तुझे खोया, उसने क्या खोया जिसने तुझे पाया। जमाना कह रहा था हुसैन ने सब खो लिया, हुसैन कह रहे जो जमाने वालों देखो तो सही मैंने खो के पाया किसको है, जिसको पाया ये खोना मेरे लिए कुछ खोना नहीं। अब अगर हुसैन ने कुछ नहीं खोया तो हुसैन मुतमईन है, और यही वजह है अल्लाह खुद फरमा रहा है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, जिसे अल्लाह कहे तू नफ्स मुतमईन है, उस नफ्स के मालिक को हुसैन कहते हैं। ऐसा मुतमईन कायनात में कोई नहीं जितना मुतमईन हुसैन है। बज़ाहिर सब कुछ खोया, मगर हुसैन फरमा रहे हैं मैंने कुछ नहीं खोया, मैंने उसको पाया। ये हस्तियां जब उसकी मोहब्बत में खो बैठे तो कुछ नहीं खोती, जब उसके लिए कुर्बानी दें तो कुछ भी कुर्बान नहीं किया। यही वजह है कि जब शाम में अली की बेटी से पूछा गया आपने इतनी कुर्बानियां दी, इतने जुल्म और सितम हुए, नतीजा क्या निकला? बीबी ने फरमाया मा रअयतु इल्ला जमीला, हमने जमाल खुदा के सिवा कुछ नहीं देखा। अल्लाहु अकबर। हुसैन बड़ा मुतमईन था, अकबर उठा के भी मुतमईन रहा, असगर दफना के भी मुतमईन रहा। तुमने सुना है ना हुसैन को उम्मत ने बड़ा मारा, मुझे माफ करना सिर्फ जिंदा हुसैन को नहीं मारा, हुसैन को मार के भी बड़ा मारा। लाशा करबला में पड़ा रहा, बेहयाओं ने सोचा अब लाशे को लूटते हैं। आ गए लाशे गरीब के करीब, एक जालिम कहता है जब मैं पहुंचा मैंने क्या देखा, अमामा भी कोई लूट के ले गया, अबाओ कबाब भी कोई ले गया, अब क्या लूटूं? कहता है मुझे कमर बंद नजर आया, मैंने कमर बंद पे हाथ डाला, गरीब का जख्मी हाथ मेरे हाथ पे आया, आवाज़ आई जालिम हया कर कमर बंद ना उतार, कल मेरी लाश पे मेरी बहनों ने आना। रोने वालों माफ करना, रिवायत इससे आगे एक जालिम कहता है जब मैं करीब गया मैंने क्या देखा, गरीब की उंगली में चमकती हुई अंगूठी थी, मैंने सोचा अंगूठी बड़ी कीमती है, मैंने ना लूटी कोई और लूट लेगा। ये जालिम कहता है अंगूठी उतार रहा था, उंगलियां बड़ी जख्मी थी, अंगूठी ना उतरी। इसने दाएं बाएं देखा, तलवार का टुकड़ा मिला, एक पत्थर मिला, इसने दस्ते शबीर को खाके करबला पे रखा, और रोने वालों इसने खाके करबला पे रख के उन हाथों में पत्थर और तलवार मारना शुरू की। जालिम अंगूठी भी ले गया, जालिम उंगली भी ले। अज़ादारों अभी खैमों को आग न लगी थी, अभी बैठी थी खैमे में अली की बेटी, अचानक छन छन की आवाज आई, तड़प पे कहने लगी अम्मा फिजा ये आवाज कैसी है? बीबी ने फरमाया आकाज़ादी घोड़ों की नालबंदी हो रही है, ऐलान हो गया है लाशों पे घोड़े दौड़ाओ, दुआ करो कोई बहन भाई को इस रंग में न देखे। तड़पी ज़ैनब कुबरा, एक मरतबा छनकार बंद हो गई, अम्मा ये आवाज रुक क्यों गई? बीबी फरमाने लगी आकाज़ादी हुर की लाश पे ये फौज आई थी, लाश पे घोड़े दौड़ने लगे, आगे हुर का कबीला आ गया। उसने कहा तुमने हुर को लावारिस समझा है, खबरदार कोई हुर की लाश पे घोड़े न दौड़ाए। लाश से को कबीला फौज फिर गया, फिर आवाज आई, रुक गई आवाज,
बीवी ने पूछा अब क्यों रुकी? फरमाया ये हबीब की लाश पे आ गए थे, हबीब का कबीला भी आ गया, खबरदार कोई हबीब की लाश को पामाल न करे। ये सुन रही थी ज़ैनब, अचानक मुंह किया मदीने की तरफ, नाना मेरे हुसैन का भी कोई वारिस आ जाए। अज़ादारों कोई वारिस ना आया। अब लाशे हुसैन पे घोड़े दौड़ाए गए, मशरिक के घोड़े मगरिब को दौड़े, मगरिब के घोड़े मशरिक को दौड़े। मेरे बार में मौला फरमाते हैं मेरा सलाम अपने उस गरीब दादा पे जिसकी दाएं की हड्डियां बाएं को मिल गई, और जिसकी बाएं की हड्डियां दाएं को। अज़ादारों इन टूटी हुई हड्डियों को बहन ने 11 मुहर्रम को देखा, जब हुई ना बेपनाह ऊंट पे सवार। मैंने पढ़ लिया, आपने सुन लिया। हालत क्या थी बीवी की? यूं हाथ बंधे थे, उस ऊंट पे सवार किया गया जिस पे पालान नहीं था। थोड़ी देर के लिए सोच, अल्लाह ना करे तेरी माँ बहन हो, मेरी माँ बहन हो, उसे कहा जाए हाथ यूं बांध, और उस ऊंट पे आज जिस पे पालान नहीं, मर जाओगे अज़ादारों। कुजा तेरी गैरत, कुजा सज्जाद की गैरत। एक मर्तबा कहने लगे सज्जाद इस जालिम शिमर से कह दे मेरे नाके को वहां से गुजारे जहां मेरे गरीब की लाश है। अज़ादारों हुक्म हुआ आलिया का नाका वहीं से गुजारा जाए। जब बिरादर की लाश से गुजर हुआ, ज़ैनब ने ऊंट के बैठने का भी इंतजार न किया, चलते नाके से भाई की लाश पे कैसे गिरी। मकतल के जुमले हैं नाज़ानत ज़ैनब मिनल जमल का नाज़ानिल अब्बास मिनल फरस, जैसे दौड़ते घोड़े से गाज़ी गिरा। अजरकुम अल्लाह नहीं ठकाना ज़ादारों तो जुमले सुन लो। ऐसे चलते नाके से ज़ैनब गिरी। उलमा से पूछा गया गाजी की तो मजबूरी थी, और जिसके तो बाजू कट गए। उलमा फरमाते गाजी के कटे थे, ज़ैनब के बंधे थे। आई भाई की लाश पे। अज़ादारों मैंने अपने इलाके में भी ये मंजर देखा, जब किसी भाई का लाशा उठाया जाए, जनाजा उठाया जाए, ऐलान होता है अभी रुक जाओ इसकी बहन आने वाली है। अज़ादारों जब बहनें भाइयों की जनाजों पे आते हैं, बहनों को बताना नहीं पड़ता कि हम बहनें हैं, बहन का हुलिया बताता है ये मरने वाले की बहन है। शरीफ लोग रास्ता दे देते हैं, हट जाओ इसकी बहन आ गई। बहन आगे करती क्या है? अपने हाथों से भाई के चेहरे से कफन हटाती है। मुझे बताओ क्या ज़ैनब ने कफन हटाया? हाथ बंधे थे, बंधे हाथों से पत्थरों को हटाया और कहती थी आ अंता अखी, क्या तू मेरा भाई? कटी रगों से आवाज आई आ अंते उख्ती ज़ैनब, क्या मेरी ज़ैनब तू? माशाअल्लाह जी, ये थे जनाब सैयद मौसम रज़ा कासिम साहब। अल्लाह वाक़ई को सेहत और सलामती दे, ज़िंदगी दे। इनका बहुत मशहूर है, हम के बहुत दूर से ये तशरीफ़ लाया हमारे